अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे पास चूँकि इस किस्म का सवाल आया था तो ये मसला आपकी खिदमत में पेश करना है। मसला कुछ यूँ है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े में मियाँ बीवी का साथ में लेटना कैसा है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ फजर की नमाज के बाद रोज़े की हालत में सोने का मामूल है और आदत है, तो ऐसे मौके पर मियाँ बीवी एक मसहरी पर, एक पलंग पर, एक चारपाई पर, एक शरीर पर इस तरह लेटते हैं। तो रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का साथ में लेटना और कभी कभार उसमें फिर मस्ती भी हो जाती है, बोसो कनार और किस वगैरह का मामला भी हो जाता है। तो इस तरह रोज़े की हालत में लेटना, मस्ती करना, बोसो कनार करना, किस हद तक रोज़े की हालत में मियाँ बीवी आपस में मस्ती कर सकते हैं, खेलकूद और मुलाअबत कर सकते हैं, ये मसला आज हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। याद रहे कि ये मसला अगरचे शर्म व हया वाला है, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह तबारक व तआला हक बात पेश फरमाने से शर्माते नहीं हैं। चूँकि ये हमारे नौजवानों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो नौजवान जिनकी अभी अभी शादियाँ हुई है, 2-3 महीने पहले, कुछ मुद्दत पहले शादी हुई है, उन जोड़ों को इस तरह के मसाइल की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र आज हम ये मसला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो जवाब अर्ज़ है कि अगर ऐसी सूरत में रोज़े की हालत में साथ में लेटने पर नॉर्मल हालात हो, यानी अपने नफ्स पर कंट्रोल हो और गाड़ी आगे बढ़ने का ख़तरा न हो, इंजाल और डिस्चार्ज और मनी निकल जाने या मियाँ बीवी की मुबाशरत और सोहबत और जिमा तक पहुँच जाने का ख़तरा न हो, ऐसी नॉर्मल हालात में मियाँ बीवी का साथ में लेटना ये भी जायज़ है, इसकी भी गुंजाइश और इजाज़त है। यहाँ तक के रोज़े की हालत में किस करना, मियाँ बीवी का बोसा लेना एक दूसरे का, इसकी भी गुंजाइश और इजाज़त है। हदीस पाक से इसका सबूत मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नक़ल फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिल व हुवा साइम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा फरमाया करते थे, लिया करते थे, दरहाले कि आप रोज़े की हालत में होते थे। तो ज़ौजात का बोसा लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में साबित है। लेकिन ये वज़ाहत भी ज़रूरी है कि अगर किसी को अपने नफ्स पर कंट्रोल न हो और गाड़ी आगे बढ़ जाने का ख़तरा हो, पिकअप पकड़ लेने का ख़तरा हो, इंजाल और डिस्चार्ज हो जाने, यहाँ तक के सोहबत और जिमा तक पहुँच जाने का ख़तरा हो, ऐसे ख़तरात की सूरत में एहतियात और इज्तिनाब और बचना बेहतर है। हर वो काम जिससे हमारे रोज़े में कमी आ जाए, खलल आ जाए, रुकावट आ जाए, ऐसा काम जिससे हमारे रोज़े में कराहत आ जाए, रोज़ा मकरूह हो जाए, हर ऐसे काम से अपने रोज़े को बचाना ज़रूरी है। तो अगर अपने नफ्स पर कंट्रोल न हो तो बचने की ज़रूरत है। और इसका सबूत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े से भी मिलता है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत भारी काम रोज़े की हालत में हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त फरमाने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात बताई कि रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी को बोसा ले लिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले का जवाब मिसाल की रोशनी में पेश फरमाया कि अगर तुम्हारे मुंह में पानी मौजूद हो और वो हलक के अंदर नीचे न उतरे तो क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो इसी तरह अगर बोसा लिया है और बात मुबाशरत और हम बिस्तरी तक नहीं पहुंची है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो बहरहाल जिन लोगों को अपने नफ्स पर कंट्रोल न हो, उनको बचने और एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद
موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے دو الگ الگ لوگ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دی کہ آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ اور پھر روایت ہی میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ جواب اس لیے دیے گئے کہ جو جوان تھے ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ خطرہ ہے کہ گاڑی آگے بڑھ جائے اور انزال اور صحبت تک معاملہ پہنچ جائے، اس لیے جوان کو اجازت نہیں دی گئی، اور جن کو اجازت دی گئی وہ بوڑھے تھے تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے تھے، اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح کی بات حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ سے منقول اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی دو لوگ اسی طرح تشریف لائے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں ایک کو اجازت مرحمت فرمائی جن کو اپنے نفس پر بڑھاپے کی وجہ سے کنٹرول تھا، اور دوسرے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال خلاصہ مسئلے کا یہ نکلا کہ اگر اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور ڈسچارج اور انزال کا خطرہ نہیں ہے تو ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، مستی کر سکتے ہیں، کس ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن خطرہ آگے بڑھنے کا اگر ہو، اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، تو پھر اپنے روزے کو بچانے کے لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کہ کبھی اس طرح کا پانی نکل آیا۔ پانی نکل آنے کی صورت میں بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مدی نکلی ہے جس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، منی مزی اور ودی میں کیا فرق ہے، اس کا ہمارا الگ ویڈیو موجود ہے۔ بہرحال یہاں یہ وضاحت سمجھ لیں، ایسی مستی کے دوران اگر پانی نکلا اور وہ پانی اگر مدی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کے نکلنے سے، اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ڈسچارج اور انزال ہو گیا، یعنی منی نکل گئی، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پانی کے نکلنے کے بعد انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی شہوت کو سکون آ جاتا ہے، اگر ایسا انزال اور ڈسچارج ہو گیا تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور اگر معاملہ اور زیادہ اس سے آگے بڑھ گیا، صحبت اور ہم بستری تک پہنچ گیا، تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور بعد میں اس روزے کے توڑنے کا کفارہ 60 روزے 2 مہینے کے کنٹینیو روزے کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے۔ لہذا اس صورت میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو نوجوانوں کو یہی ہدایت دی جائے گی کہ اپنا روزہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ نوجوانوں کی ضرورت کا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ رب کریم ہمیں اچھا روزہ رکھنے، اللہ کو پسند آئے ایسا روزہ رکھنے، اور وہ روزہ جس سے ہمیں تقوی اور اللہ کا تعلق مل جائے، ایسا روزہ رکھنے کی رب کریم ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔